چلیے شروعات کریں گے جشن میلاد النبی سے۔ جی ہاں، ملک بھر میں جشن میلاد النبی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تلنگانہ بھر میں بھی شمع محمدی کی پروانوں نے مختلف پروگرام منعقد کیے۔ حیدرآباد کے دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام سے مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں اور دیگر علماء نے بھی خطاب کیا۔ کو مٹانا چاہ رہے ہیں، تم مٹ جاؤ گے، یاد رکھو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ زندہ رہے گا۔ ہم جب تک زندہ ہے، کائنات اس وقت تک زندہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی رہے گا اور کلمہ پڑھتے رہے گا، اس وقت تک سورج نکلے گا جس دن ہم نہیں دنیا ختم، یاد رکھو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، سچا ہے یہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ڈرنا نہیں۔ موت ایک دن آنی ہے، یاد رکھو، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی 2 مرتبہ نہیں مرے گا۔ جس دن تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہارا ڈر، تمہارا روب ان طاقتوں میں، ان کی دلوں میں پہنچ جائے گا جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود السلام، درود السلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں، تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لو گے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ ہم محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم محبت کی فضاؤں کو بڑھائیں گے، ہم نفرت کو پھیلانے نہیں آئے۔ یہ دنیا بولتی ہے کہ دہشت گردی مسلمان سے نہیں ہے۔ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام آیا ٹیررزم کو مٹانے کے لیے، اسلام آیا تم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، اسلام آیا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اسلام آیا عورتوں کا تحفظ اور ان کا مقام دلانے کے لیے۔ اس موقع پر اسد اویسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے امتی کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، نہ ہی ڈرا سکتی ہے۔ ان کو وہ کر دیں گے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بکاؤ ہے ہمارے پاس ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر یہ یقین دلا دیا کہ ہاں یہ سیلیبل کموڈٹی ہے، ان کو خرید لو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مگر ہم نہیں کریں گے۔ ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں، جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی۔ ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے، اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت نے نمائش میدان حیدرآباد میں جلسہ یوم رحمت العالمین منعقد کیا۔ جلسے سے ملک کے مختلف علاقوں سے مدعو علماء اور اسکالرز نے خطاب کیا۔ ملک میں برطانوی عہد کا جو قانون تھا اس میں 1861 میں لارڈ میکالے کے دور میں ایک قانون بنایا گیا جس میں ایک منکوحہ عورت کا
दूसरी मनकूहा औरत से ताल्लुक़, इसको नाजायज़, एक मनकूहा औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़, इसको गैर कानूनी करार दिया गया और जुर्म करार दिया गया। हमारे मुल्क के कानून के रूह से बदकिस्मती की बात है, ये जो 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर जमात के साथ इस नमाज को अदा करना वाजिब है। इसी मस्जिद के लिए आपको ज़मीन हासिल हो गई तो हालांकि उस वक्त हुजूर का अपना मकान नहीं था, सहाबा के मकानात नहीं थे, लेकिन आपने मुसलमानों के घर से पहले मस्जिद के बनाने की फ़िक्र फरमाई। इसलिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद ये मुसलमानों की पहचान है। किसी आबादी की में मुसलमान है या नहीं, इसकी शनाख्त मस्जिद के ज़रिए हुआ करती है। जब आप कहीं तशरीफ़ ले जाते, किसी दुश्मन की तरफ से हमला होता, आप वहाँ जाते तो फजर के वक्त तक इंतज़ार करते, अगर वहाँ से अज़ान होती तो आप समझ लेते कि यहाँ मुस्लिम आबादी मौजूद है। और वहीं हैदराबाद में जश्न मीलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप की तफसीलात हासिल की हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। लगातार 8 सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद हो रहा था, ये 9वीं मरतबा ऐसा हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एक मुंतज़िम मुस्तफ़ा सरवरी साहब। सर हमें बताएं कि ये जो शुरुआत की गई थी, ये किस जज्बे के तहत ये शुरुआत की गई थी? एक जो मिलादुन्नबी के मौके पर ये करना, दरअसल इसका मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासिबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम मोहब्बत सारी इंसानियत के लिए है वो सब तक पहुंचाया जाए। और आज के इस 12 रबीउल अव्वल से बेहतर दूसरा कोई मौका नहीं था। इस कैंप से हम वही मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बराबर के शरीक हैं, और हम ये खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं, अपने खून का अतिया दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ज़रूरतमंद मरीज़ों को दे रहे हैं। और हमारे साथ अब जिनका इश्तराक हासिल है वो थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी, यानी वो बीमारी जब जिस्म में कुदरती तौर पर खून की पैदावार ख़त्म हो जाती है, उनके लिए ये खून जमा किया जा रहा है। जी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी नौजवान आए हुए हैं। आइए एक नौजवान से बात करते हैं। भाई बताएं आपका नाम क्या है, आप किस जज्बे के तहत यहाँ आए? मेरा नाम रियासत अली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल देता हूँ ब्लड। इस वजह से देते हैं ताकि ये बताना है, मकसद है कि मुसलमान सिर्फ खून देता है, किसी गन से लेता नहीं है। और ये बताना मकसद है कि हम लोग अमन से है, मुसलमान हैं पूरे, और भाई पूरे एक साथ है हम लोग। तो बस ये देने का मकसद यही है कि जिस किसी को भी खून की ज़रूरत है हम उस गन तक खून पहुंचाने का मकसद है। जी यहाँ पर मेरे साथ उमूमी साहब हैं। सर बताएं, आप लोगों ने जब 9 साल पहले, शायद 9 साल पहले ये जहर शुरू की थी, तो उसके पीछे क्या मकसद था, क्या जज्बा कार फरमा था? आपकी यौम विलादत के वक्त लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़ में खुशी मनाते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में काम करते हैं। तो ये भी एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी ज़ात अक़दस को जो है लोगों तक जो है आपके पैगाम रहमत को पहुँचाए, यही एक जज्बे के तहत शुरू किए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आज तकरीबन शहर में, जैसे ख़ास तौर से आज के दिन है, तकरीबन ये इत्तला हमको मिली है कि 100 से ज़ायद जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखे गए हैं। यही वजह है कि इंसानियत के लिए काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें और हुज़ूर की पैगाम रहमत आम करें, यही मकसद हमारा। जी आपकी तंजीम एक और काम करती है, जो कैदी हैं उनको भी छुड़ाने का काम करती है, तो उस बारे में हमें बताएं। गुज़िश्ता साल हम लोग तकरीबन 73 लोगों को आज़ाद किए थे, जिसके अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब है। और इस साल भी तकरीबन 100 लोगों के करीब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इक़दाम जारी है और काम चल रहा है। जी ये जो ब्लड जो एहतियात यहाँ पर जमा किए जाते हैं, तो उसका क्या क्या जाता है, इसको तकसीम किया जाता है? ये ख़ास तौर से थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, जिनको थैलेसीमिया एक बीमारी है, अक्सर लोग इससे वाकिफ़ है, जिसको भी ये बीमारी होती है उनके जिस्म में खून बनता ही नहीं है, और ख़ास तौर से उनको किसी को 28 दिन में या 14 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। तो ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट्स को डोनेट किया जाता है। और सिर्फ मीलाद के दिन ही नहीं, अब पहले इब्तिदा तो हम लोग हुज़ूर की विलादत के दिन से किए थे, इसके अलावा भी ख़ास तौर से मौसम गर्मा में भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्तलिफ़ मौक़ों से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत है और दूसरे सहाबा की भी, वैसे मौक़ों का भी फ़ायदा उठाते हुए हम लोग उन अय्याम में भी ब्लड डोनेशन कैंप्स का क़याम अमल में लाते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत।
मेरे साथ जो थैलेसीमिया सोसाइटी है ذمہ دار ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں. بلڈ ڈونیشن آرگنائزرز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 9 سال سے ہم کو یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ دیتے ہیں. بہت دل سے یہاں پر لوگ بلڈ ڈونیشن کے لیے آتے ہیں اور بڑی تعداد میں بلڈ ڈونیشن ہم کو ملتا ہے. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہماری تھیلیسیمیا سوسائٹی چلتی ہے. بنا بلڈ کے تھیلیسیمیا سوسائٹی چلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ پورا کا پورا بلڈ میکسیمم تھیلیسیمیا بچوں کو فری دیا جاتا ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ریلیجیس اوکیزن ہے میلاد, اس کے ذریعے ایک انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سروس ہے اور میں چاہوں گا کہ ہندوستان کا ہر سٹیزن یہ اس میں شامل ہو اور زیادہ سے زیادہ اپنا یوگدان اس میں دینا چاہیے. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. حافظ صاحب, آپ پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ بلڈ دینے کے لیے؟ نہیں, غالباً الحمدللہ میں 5 سال سے بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں. جی, آپ کے کوئی اور دوست بھی آئے ہیں ساتھ میں, آپ یہ اکیلے آئے ہیں؟ میں, میرے دوست 5-6 دوست ہیں میرے, وہ لوگ کے ساتھ آئے ہیں. الحمدللہ 5-6 سال سے ہم لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. کب سے دے رہے ہیں اس طرح کا بلڈ؟ بولے تو بھی ایک 3-4 ایئر سے دے رہے ہیں ہم لوگ. 3-4 سال سے دے رہے ہیں. 3-4 سال سے. ثواب جاریہ کا کام ہے سب سے زیادہ. جی, اپنے کو جو سب کو مرنا کا ہے, اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کا ہے, وہی چیک چہرہ ہے جو کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں, کسی کے خون کو دے کے اپن. جی, وہی حساب میں جیسا ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. جی, ثواب کے واسطے. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, حیدرآباد میں ہیں ہم, حیدرآباد سینٹرل لائبریری میں خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا ہے. کیمرہ مین راجندر کے ساتھ میں انیس الرحمان, نیوز 18 اردو, حیدرآباد. وہیں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی جانب سے 35واں سالانہ جلسہ میلاد النبی کا انعقاد میلاد گراؤنڈ خلوت میں عمل میں آیا. اس کی صدارت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری نے کی. ہم اس نبی کا جشن ولادت نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ پر فائز فرمایا. اس نبی کا جشن ولادت پر عالم اسلام اور سارے اس عالم کے لوگوں کو عید میلاد النبی, عید الاعیاد کی بہت بہت مبارکباد. کل ہند مرکزی جلسے سیرت النبی یہاں پر خلوت میدان پہ پچھلے 35 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے زیر صدارت عبدالقدیر صدیقی, شہزادے عبدالقدیر صدیقی, جو آل صدیق میں سے مقام رکھتے ہیں, یہاں شاہ نشین پر موجود ہیں. اور ان کی صدارت میں یہ پچھلے 35 سال سے انعامی مقابلے, قرات کے تحریری مقابلے طلباء اور طالبات میں منعقد کیے جاتے ہیں, جہاں پہ تقسیم اسناد بھی عمل میں آیا اور عوام کی کثیر تعداد نے اس جلسے کو میں شرکت کی ہے اور علم حاصل کیا ہے اور سیرت النبی کی تعلیمات حاصل کی ہے. ایک مرکزی جلوس ہمارا یاقوتپورہ اسٹیشن سے گھوڑوں اور اونٹوں پر برآمد ہو کر خلوت میدان تک پہنچا ہے. مولانا واسع الدین صاحب کی قیادت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب کچھ اور خبریں بھی. ٹی آر ایس سے استعفیٰ دینے کے بعد لوک سبھا ایم پی کے ویشیشور ریڈی نے کانگریس صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی ہے. تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات سے عین قبل تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کو گزشتہ روز یعنی منگل کو ایک بڑا جھٹکا لگا. چے ویلا سے ممبر پارلیمنٹ کوڈنڈا ویشیشور ریڈی نے استعفیٰ دے دیا. ریڈی 23 نومبر کو حیدرآباد کے میڈچل میں ہونے والی کانگریس کی میٹنگ کے دوران یو پی اے چیئرپرسن سونیا گاندھی اور صدر کانگریس راہل گاندھی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہوں گے. اس موقع پر تلنگانہ کانگریس کے انچارج کنتیا نے کہا کہ انتخابات سے پہلے کانگریس میں شمولیت کے لیے ٹی آر ایس کے مزید ایم پیز اور ایم ایل سیز بھی شامل ہوں گے. And virtually he will join and take the membership on 23rd in presence of Congress President. پہلے آپ کو بولا تھا جو دن کچھ لوگ جوائن کیے تھے, so this is not the beginning, this is only the beginning, not the end. And you can also see before the election some more sitting MP, MLC may also join in Congress. Who are all in touch with you, sir? No, why should I tell you? How many? When they will join, definitely you will know. Resigned from the TRS party
because of major ideological shifts in the party, and I was unable to cope up with the ideological shifts within the TRS party. We moved far away from our original ideals of development of Telangana and of secularism. We also were a people's party. Now we become a very exclusive party and become distant from the very people who helped us. तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज कुंतैया ने कहा कि बीजेपी की तरह एमआईएम भी फिरका परस्त पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एमआईएम में मुफाहमत है कि एमआईएम को मुस्लिम वोट और बीजेपी को हिंदू चाहिए। MIM does not qualify KCR to be a secular party. MIM is as much as communal as BJP, and they have an understanding that the Muslim vote should go to MIM and Hindu vote go to BJP, that they did in Uttar Pradesh, in Maharashtra, in many states. MIM, we have the alliance beforehand, but the party or individual actions are also changing. It is also dynamic. It is changing. It is not that MIM or the leader which was 20 years before, he is same as now today. So that is dynamic. That is changing. और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने इस बात का दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील देगी, साथ ही दीगर 4 रियासतों में भी कांग्रेस को ही इख्तिदार हासिल होगा। बल्कि 5 स्टेटों में मिजोरम से लेकर और तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से और राजस्थान तक पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इन 5 राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी। और इस सब के बीच तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। केसीआर ने आज जड़चिल्ला में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना रियासत कायम हुई है, लेकिन तेलंगाना की जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। उन्होंने तेलंगाना में ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए टीआरएस को इक़्तिदार सौंपने की भी अपील की। उधर निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट और टीआरएस लीडर की एक कविता ने जगतियाल में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अजीम इत्तेहाद और बीजेपी को तनकीद का निशाना भी बनाया। तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद में शामिल तेलुगु देशम ने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना ने मंशूर जारी किया। मंशूर में कई वादे किए गए हैं, जिनमें तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपये मुआवजा देने और किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी शामिल है। जिला रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में एक प्राइवेट ट्रेनिंग तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट जख्मी हो गया है। तैयारा आबादी से दूर गिरा है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विजयवाड़ा में भी जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर एक बड़ी रैली निकाली गई। मुसलमानों ने एक दूसरे को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। आपस में इत्तेहाद कायम करने और हम वतनों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ कराने और इस्लाम से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। वहीं जिला विजयनगर में भी जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जलसे और जुलूसों में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं कर्नूल में भी मिलादुन्नबी का रिवायती जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने रैली निकाली और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया।
अदूनी में मीलादुन्नबी के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया। कोड़ियालपेट के इलाके बद्र गुलशन में मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा तौर पर आसार मुबारक की ज़ियारत का नज़्म किया गया। सारे आलम इस्लाम को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमानों के लिए ईद मीलादुन्नबी सबसे बड़ी ईद कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी के तहत, इस आयत मुबारका के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये एक आलम के लिए रहमत नहीं, एक कौम या एक कबीले के लिए रहमत बन के नहीं आए हैं, बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महबूब सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम कौम से गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करें और अपने अखलाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अखलाक बनाने की कोशिश करें, उसी की तहत अपने आप को ढालने की कोशिश करें जैसा कि इस्लाम कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इसका ख्याल रखिए और जहां तक हो सके ये हमारे लिए एक नमूना है, हर जगह हम इसी को सामने रख के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने। करनूल के पुराने शहर में सीपीएम की जानिब से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी, समाजी और एनजीओज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर समाजी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत करनूल शहर को स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल करने के बावजूद तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दे रही, जबकि हुकूमत ने कई तरक्की के लिए 2240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जिला कड़पा के गौरी गेनुरू गांव में दो पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तसादुम के बाद पुलिस ने गांव में इंतनाई अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि रियासती वजीर आदि नारायण रेड्डी के गांव में दाखिल होने की वाईसीपी लीडरों ने मुखालिफत की। इस मामले पर वाईसीपी और टीडीपी कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए हैं और कुछ लीडरों को उनके घरों पर ही नजरबंद भी कर दिया गया। तिरुपति से खबर है, जहां भारी बारिश से आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया है। दर्शन के लिए मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज दुनिया भर में आलमी यौम मछली मनाया गया। करनूल में मुनक़दा एक तकरीब में तेलुगु देशम लीडर SV मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत माहीगीरों के मसाइल हल करने और माहीगीरों की हमजहत तरक्की के लिए कई फलाही प्रोग्रामों को अमल में ला रही है। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लियामेंट TG वेंकटेश, MLC प्रभाकर और दीगर भी मौजूद रहे।